Assim que se van a Toronto, já sabem onde ir, ok? Es Trinity House of Hope. Graças a Deus por estarmos aqui. Le doy graças a Deus por la vida de mis pastores, pastor Oscar, pastora Eva, a quem chamamos carinhosamente de nossa pastorinha. E é bueno, por muitos anos estuvimos caminhando com eles, bajo su liderazgo, bajo la unción y su cobertura espiritual, y el Señor nos enseñó mucho. Y como dijo la pastora, si ustedes saben de una persona que de verdad no quería ser pastor, aquí están viendo uno. Fui en contra de todas las profecías que había, y yo decía que no, y no, y no. Y alguna vez yo dije a Dios, no, Señor, definitivamente no. Y Dios me llevó entonces por un camino que yo no recomiendo a nadie que pase por él, para entender la voluntad de Dios. Así que yo siempre digo que ser pastor fue una convocación que Dios me hizo y que yo dije no mientras pude, pero llegó un momento que yo entendí esta palabra. Se trataba de una convocación. Una convocación no es algo que tú puedes rechazar. Así que tuve que doblar mis rodillas y aceptar esto. Y por eso estamos ahí. Entonces, como ustedes vieron, la iglesia ya tiene 8 años y estamos ahí sirviendo a Dios. Así que si pasan por ahí, si quieren ir a Toronto, visítenos por favor. Allá tienen su casa. Hoy específicamente, yo tenía muchas cosas para hablar, porque vino una ansiedad muy grande en mi corazón, así de la buena, para preguntarle a Dios, ¿qué quiere Dios que yo hable a mi iglesia? Y vino un tantón de cosas, hermanos, empecé a orar y me vino esto y aquello. Quería hablar de todo con ustedes. Quería hablar de todos los temas, de todo lo que Dios me ha enseñado. Señor, he aprendido tantas cosas, le voy a llevar todo lo que me has enseñado. Y Dios dice, tranquilo, tranquilo que es paso a paso. Assim que eu les quero comentar hoje sobre momentos difíceis que vive uno como hijo de Deus. Momentos difíceis que tu não entiendes lo que Deus está haciendo. Sabes que Deus está haciendo algo, pero não entiendes muy bien. E Deus te lleva a passar momentos que tu não entiendes. E tu oras e oras e oras. Muitas vezes parece que tu oração não está sendo escuchada. Parece que Deus está sordo, parece que Deus não te escucha. Tu queres resposta de Deus, pero Deus te responde com silêncio. Quantos han passado? ¿Solo yo? ¿O esto só pasa allá en Canadá? No, ¿verdad? Y tú no sabes. Siempre que me pasa eso, yo me acuerdo de mis tiempos en México. Por ejemplo, vivíamos hace menos de un año en el país, vivíamos en el Distrito Federal. Y minha situação era muito complicada, havia sido traicionado por meu melhor amigo, me havia roubado todo, não tinha nada, estava em um país que não falava o idioma, com minha família, não falava, se eu hablo mal o espanhol naquele tempo, imagina vocês. Assim que estávamos neste processo, minha esposa chorando, filhos chorando, eu não sabia o que fazer, então, desesperadamente, vivíamos em um departamento, creio que era de 8 pisos, y llegamos, yo entonces llego a la baranda, ¿se dice? A la baranda, al balcón, ok, perdón. Y llego así entonces, hermanos, yo veo abajo los carros pasando, y yo entonces estaba orando, pero travou la oración, no podía hablar nada con Dios, no salía palabras. Então, chego novamente e vejo e escucho claramente. Foi a primeira e última e única vez que escutei esta voz maldita. O diabo me falou claramente, eu pude escuchar com uma voz feia. A voz dele é feia. Então, escutei com uma voz feia, claramente me dijo, literalmente escutei a voz do inimigo dizendo, bríncate e todos tus problemas estarão resueltos. Escutei claramente. Neste momento, o que hice foi que empecé a cancelar, empecé a orar, empecé a fazer guerra espiritual e saí de aí com a vitória em la mão e le dije, jamás me vas a volver a hablar desta maneira em el nombre de Jesus, jamás me habló. Estes momentos são os momentos que me levam a tratar de se não entender, porque nós outros jamais vamos entender completamente a vontade de Deus ou Deus.
Não pense usted que se usted se cierra 4 anos estudando teologia, vas a conhecer a Deus. Não pense usted porque usted estuda muito e eres predicador do evangelho e todo, e Deus te ha dado muitas experiências. Não pense que esto te hace um conhecedor de Deus, porque Deus é um ser sobrenatural, muito mais grande de lo que lo imaginas, e jamás lo vamos poder entender. Pero entonces, si no podemos entender Dios, nosotros lo mínimo que podemos es aceptar la voluntad de Dios en obediencia a Él, doblar nuestras rodillas, decir: Señor, estoy aquí, usa mi vida, no soy nada, pero si tú quieres, tú me puedes usar. Siempre que Dios me lleva por estas situaciones, lo que yo hago es estudiar el libro de Job. Yo siempre estudio el libro de Job, siempre leo, porque se me parece increíble la historia de este gran hombre, de este gran personaje de la Biblia. Y yo quisiera contigo hoy, no nos dará tiempo, porque ya estoy desesperadamente viendo este reloj, bajando mi tiempo. No nos dará tiempo, pero por lo menos una introducción para terminarmos en otra oportunidad. Y la palabra de Dios que quiero leer con ustedes hoy es Job, del capítulo 1, del versículo 1, y nosotros leemos hasta el 5, que dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuántos días hacía Job esto? ¿Cuántos días, iglesia? Nosotros sabemos que Dios es bueno, amén. Nosotros sabemos que Dios bendice, nosotros sabemos que Dios nos ama, nosotros sabemos que Dios es misericordia, nosotros decimos esto, nosotros cantamos esto. ¿Qué diferencia hay de cantar algo y de vivir lo que se está cantando? ¿Qué diferencia hay de leer la Biblia y vivir lo que la Biblia está diciendo? Y esta es la diferencia entre nosotros y el mundo, porque nosotros conocemos la palabra. Y cuando conocemos la palabra tiene que hacer diferencia en nuestra vida. Si usted conoce la palabra, pero tu vida sigue lo mismo, es porque usted conoce la palabra nada más de teoría. Porque si usted conoce la palabra en la práctica de la palabra, entonces tu vida cambia, y cambia porque cambia. Aunque tú no quieras, tu vida cambia. Y nosotros estamos entonces delante de la situación difícil. Por todos lados está difícil. E quando estamos vivendo momentos assim, nós de verdade queremos ter respostas de Deus. Se tu lees o livro de Habacuc, tu vas a ver que Habacuc empieza perguntando a Deus, e uma das perguntas mais presentes no livro de Habacuc é: ¿dónde está Deus? ¿Dónde está Deus que se calla no momento que mais quero? ¿Dónde está Deus que se calla quando eu não prospero e o impío se prospera? ¿Dónde está Deus? A vezes, nós creemos que por sermos hijos de Deus, que Deus nos pone uma barda, donde esta barda pode proteger-nos de todo lo demás. E não é assim. Tu não estás dentro de um local com uma barda, donde as dificuldades, as tragédias, os problemas, as situações difíceis intentam entrar aí, e esta barda cerca para não entrar. Não é assim que funciona, ao contrário. Se has recibido a Cristo em tu coração, eu te garantizo que algo vas a tener em tu vida, e a palavra de Deus diz, o próprio Cristo dijo, que en el mundo tendríamos, ¿qué dice después? Ten buen ánimo, anímate, porque Cristo vai dizer assim: eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer, não por nossa força,
Porque en mi fuerza y en tu fuerza no podemos nada, pero en la fuerza de Cristo que está en nosotros, sí podemos todas las cosas, porque la Biblia dice que todo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí o no? Entonces yo medito en el libro de Job. E é por isso que quero pedir-te um pouquinho de paciência. Estamos arrancando hoje e terminaremos em uma próxima oportunidade. Mas eu quero que tu me ajudes, que podamos juntos a meditar en el sentido, por lo menos, de aprender lo que aprendió Job de toda a situação de sua vida. Pero pastor, me está dizendo que ustedes pastores também passam nestes momentos? Sim. Usted me está dizendo, pastor, que ustedes os pastores também passam os momentos difíceis? Sim. E se você crê que não, é porque não has convivido com tus pastores. É porque não tem a oportunidade de conviver intimamente com pastores. Porque sim, nós outros passamos e muitas vezes muito mais. A vezes, pastor, eu estou na casa pastora e vêm as pessoas buscando conselhos e estamos falando ou na igreja e nos movimentos de consejeria e eles me estão falando de seus problemas e eu estou imaginando se ele supiera lo que eu estou passando. Se eu lhe digo, ele está com um problema de nível 5, eu estou com nível 100. E ele me está dizendo os problemas de nível 5 e está como reclamando de todo, pensando que o mundo se vai acabar. E eu lhe digo, não, se eu lhe digo, o mundo se acaba para ele. Melhor não lhe digo. Os pastores também passamos problemas. A Bíblia diz que Job era um homem de muita confiança em Deus. E se você lê o livro de Job, você acompanhou comigo, e a Bíblia está dizendo... E eu te digo, mira lo que a Bíblia está dizendo, que Job era um homem, disse assim, um homem em la tierra de Uz, cujo nome era Job, e agora empieza, então, o autor do livro de Job, que segundo a tradição rabínica era Moisés. Não podemos afirmar porque não temos a certeza, mas segundo os estudiosos era Moisés quem escreveu o livro de Job. Não estamos dizendo isto, não podemos afirmar, mas alguns pensam que sim. Então, segundo ele que escreveu o livro de Job, ele vai poner alguns adjetivos para Job. E entre eles, ele está dizendo, no versículo 1, que Job era um homem, primeiramente, perfeito, reto, temeroso de Deus e apartado del mal. Fíjate bem que a palavra perfeito quer dizer que não tem defeitos. Aparece no original tan, que intenta, se habla de uma pessoa que intenta alcançar a perfeição. Você já conheceu pessoas assim muito perfeccionista? Muito perfeccionista, muito perfeccionista. Job era uma pessoa assim. Não quer dizer que ele era perfeito em todo, porque não há ser humano perfeito em todo. Solo Cristo. Então, depois, a Bíblia vai dizer assim que Job também era um homem íntegro. Aí, temos o original yashar, que quer dizer ser completo. Se trata de uma pessoa que diz e vive lo que diz. Conhecem gente assim? Há gente assim aqui? Ele disse assim, escúchame bem, né? Ele íntegro. Ele disse assim, mira, de hoje em adelante eu vou ser diezmador fiel del Senhor. Quantos estão comigo? De hoje em adelante eu vou ser diezmador fiel del Senhor. E ele cambia sua vida e jamais deixa de dar o diezmo ao Senhor. Uma pessoa íntegra, porque dijo. É uma pessoa que quando habla, ele habla e sabe lo que está hablando, porque vive lo que está hablando. Ele disse assim, a partir do próximo domingo, eu já não vou chegar tarde a la igreja. ¿Cuántos? E chegam o tempo. Então, ele disse e vive lo que disse. Depois disse que era um homem que temia a Deus. O original é Yare. Esta é uma pessoa que tem um medo moral. Em outras palavras, uma pessoa que tem normas morales de conduta que não las cambia por nada. Esta é uma pessoa que teme a Deus. Se você teme a Deus, você sabe que lo que tú estás haciendo en lo privado, puedes hacer também en el público. Porque se você pensa que puedes esconder algo de Deus, maridos, varones que me escuchan,
Si usted piensa que puede ver pornografía en el momento que nadie te está viendo, y tú estás ahí en tu cuarto, en el lugar secreto, y tú estás viendo algo que no puedes ver, y tú crees así, yo estoy viendo, aquí puedo ver porque nadie me está viendo. Acuérdate que Dios está viendo. Y si Dios está viendo y tú sigues haciendo esto, es porque no tienes temor de Dios. Porque sigues haciendo lo que no debes, aunque Dios esté viendo lo que tú estás haciendo, es porque no tienes temor de Dios. Job não era um homem assim, ele era um homem que tinha temor a Deus. E a quarta palavra se diz que é apartado del mal. Duas palavras merecem nossa atenção aqui. O original para desvia é a palavra cur, que significa desviar-se ou declinar-se del mal. E a outra, o original para a palavra mal, é a palavra ra, que significa calamidades, catástrofes, adversidades, angústia. Ou seja, que Job era um homem que se librava de todo isso, ou pelo menos intentava livrar-se de todo isto. Quando nós revisamos, então, a vida deste homem, se era uma pessoa desta maneira, se supone que um hijo de Deus, com estas características, se supone que um hijo de Deus, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que sirve a Deus, uma pessoa que sirve na igreja, uma pessoa que tem ministérios, um predicador do evangelho, se supone que esta pessoa deveria estar completamente protegida por Deus, de uma maneira que nada chegasse a ela. Mas não é assim. Não é assim. Todos temos situações difíceis, e quando tu vês todo isso, tu vas a perguntar: como pudo passar Job todo isto? Como pudo um homem que se desviava del mal venir um mal tão grande sobre sua vida? Como pudo? Eu não te conosco, eu não conosco tu sofrimento nesta manhã, e talvez você não conosca o meu, pero lo tenho claro depois de ler uma e outra vez o livro de Job. E ler e estudar o livro de Job e predicar sobre este livro, eu chego a uma conclusão muito sencilla, pastores. Toda a situação de Job se tratou de adoração. Como assim, pastor? Todo em la vida de Job. Muita gente pensa que lo que passou com Job foi algo, uma situação de uma luta de Deus entre o bem e o mal. Não. Muita gente diz que lo que passou com Job foi uma luta entre Deus e o diabo. Não. O diabo não pode nada contra Deus. O diabo pode algo contra as pessoas, contra nós outros, contra a igreja. Contra Deus não pode nada. Nadie pode contra Deus. Deus é soberano. O bem sempre vence o mal. Aunque el mal por un tiempo cree que va llevando alguna ventaja sobre el bien, pero llega un día que el bien vence el mal. ¿Por qué? Porque la luz siempre vence las tinieblas. Siempre, 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 siempre. Entonces yo llego a una conclusión que la situación de Dios con Job se trató de el lugar en el corazón de Job. ¿Para quién este hombre daba su adoración? Y esto fue lo que molestó al enemigo. Porque se acuerdan ustedes que el enemigo, dice la Biblia, que él llegó en un encuentro con Dios. No queremos entrar teológicamente si el diablo consigue teniendo acesso allá o no, no me importa. Mucha gente pierde tiempo con las teologías. Não me importa se o diabo todavia tem acesso, se vai, se não vai, não me importa. Lo que me importa e lo que eu sei é que o diabo sigue passeando sobre a terra. Sigue passeando em nossas casas, sigue tocando na porta de nossa casa, sigue intentando-nos com todas suas forças. Isso é o que nos importa. Ou não é isto que disse Pedro? Que ele anda como? Querendo. Por esto es lo que nos importa. E quando tu ves todo esto, tu vas a entender que se tratava de adoração. A pergunta que devemos de hacer es: ¿quién merecía la adoración de Job? ¿Dios o el diablo? ¿Quién merece nuestra adoración? Solo Dios. Y en el corazón de Job estaba esto. Y la Biblia dice que entonces este día el diablo llegó de pasear y de venir sobre la tierra. Y Dios entonces habló con él: ¿viste a mi siervo? Y entonces
Y cuando Dios empieza a decir las cosas de Job, el diablo dijo: por supuesto que te adora. ¿Cómo no te va a adorar? Es el hombre más rico entre los orientales. ¿Cómo no te va a adorar? Si él tiene todo, si has acercado él de todos los bienes, ¿cómo no te va a adorar? O sea, el enemigo estaba poniendo para Dios que la razón de la adoración de Job era lo que él tenía y no quien él era como hijo de Dios. Esta es una acusación que él sigue haciendo en todo tiempo. Y esta es la cuestión. Entonces, por esto Dios dijo. Y por eso Dios dijo, pero escúchame bien, iglesia, Dios dio un permiso para el enemigo. Por eso yo les digo que el enemigo no puede nada contra Dios. Dios dio un permiso para él, y él solo pudo hacer daño a Job dentro de la permisión de Dios. Ahora nosotros podemos intentar y vamos entendendo. ¿Por qué digo que se trataba de adoración? Dios, el diablo, no se importó por las cosas que tenía Job. Nunca intentó Job. El diablo nunca quiso sacar nada de él. Los bienes materiales, nada. Lo que el diablo quería era el corazón de Job para servir a él. ¿Sabes? Satanás no le importa lo que tú tienes. La cuestión del enemigo es saber quién eres. Y Job, él ejercía la función de sacerdote en su casa. ¿Dónde están los varones que estaban ayer en Tlaltizapán? Déjame ver. Nosotros como varones somos sacerdotes, no sacerdotes del antiguo pacto. No, esto ya no es necesario más. Seguimos siendo sacerdotes porque Dios nos puso como cabezas de familia. Y Job hacía esto. Job, él iba y oraba por sus hijos. Usted leyó la palabra conmigo y dice: ¿quién sabe no ha pecado mis hijos? Y Job ofrecía holocaustos por sus hijos. La palabra holocausto ahí da la comprensión de que holocausto era algo que se ofrecía y siempre iba subiendo de escalón en escalón hacia la presencia de Dios. Varones que me escuchen, porque los sacerdotes que me escuchan y saben que Dios te llamó y te puso ahí, los sacerdotes encienden holocaustos por sus hijos. Los sacerdotes levantan altares de adoración en su casa por sus hijos, por su familia, por sus generaciones. ¿Están escuchando, varones? Porque los sacerdotes se despiertan en la noche y ponen manos sobre su familia. Los sacerdotes adoran a Dios y llaman a su familia para adorar. Los sacerdotes que me escuchan hoy aquí, ellos saben que tienen esta responsabilidad y tú debes de seguir intentando cada día más acercarse y conocer a Dios cada día más. Esto fue lo que pasó. Lo que el enemigo quería decir era: Job te adora por todo lo que él tiene. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿por qué adoras a Dios? ¿Por qué adoras a Dios? Si tú crees que es fácil la posición de este hombre, si ir al funeral de un hijo es un dolor que yo no puedo imaginar, los que están aquí y que ya pasaron por esta situación saben mejor que nosotros. Enterrar un hijo es un dolor increíble. Piensa en Job, que enterró 10 hijos al mismo día. 10 en el mismo, todos los hijos que tenía. Piensa esto. Piensa en un hombre que era el más rico de su tiempo y de la noche a la mañana ya no tenía nada. ¿Cómo sabes, pastor? ¿Cómo sabes? Mira lo que dice. Versículos 14 y 15. Entonces llegó un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y los asnos pastaban junto a ellos, y los sabeos arremetieron contra ellos y los tomaron y hirieron a los criados a filo de espada.
E eu solo escapei para trazer-lhe a notícia. Depois que recebe esta notícia, não dá tempo sequer de contabilizar a pérdida. Não dá tempo, porque quando recebe esta notícia, vem outra. Verso 16: mientras estava aún hablava, vino outro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo. E eu creio que não é fuego de Dios que está mal traduzido. Eu prefiro ler como fuego permitido por Dios. E queimou as ovejas e os pastores e os consumiu, e solo eu escapei. Não dá tempo. Sabe, não dá tempo de contabilizar, porque o versículo 17 vem dizendo outra coisa. Mientras estava ele contabilizando a pérdida, vem outra notícia de uma perda muito mais grande. Mientras estava eu, este aún hablava, vino outro. Los caldeos unidos 3 bandas e han arremetido contra los camellos e los han tomado e han matado los mozos al filo de espada, e solo eu escapei para trazer a notícia. Não há tempo de contabilizar, não há tempo sequer de entristecer o coração, porque vem outra. Versículo 18: mientras aún hablava, vino outro e dijo: tus hijos y tus hijas estavam comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano mayor. E aqui um gran viento vino del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Y yo solo escapé para traerte la noticia. Hasta este momento se trataba de los bienes. Se você é como eu e já ha passado pela tragédia de perder todos seus bens e não ter nada, e está com sua família em um país estrangeiro, você pode imaginar um pouquinho de lo que significa isto aqui. Porque mira, hasta agora se falava de contabilizar pérdidas e danos materiais, pero agora vino a notícia que todos os hijos murieron. Que todos os hijos murieron. ¿Cómo puede ser esto? Y quiero terminar diciendo: ¿qué hizo Job? Por eso que yo te digo que se trataba de adoración. Vamos a pararnos, por favor. Vamos a estarnos de pie. Por eso yo les digo que se trataba de adoración. Porque después de saber todo esto, la Biblia va a decir en el verso 20 y 22. Entonces Job, mira iglesia, ¿qué hizo Job? Rasgou su manto, rasurou su cabeça, se postrou em tierra e adorou. E dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor Dios dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios ningún delito. Não há erudito, estudioso da Bíblia, teólogo, não há alguém que nos pueda explicar a atitude de Job. Não há. Não encontro outra pessoa na Bíblia que ha sofrido tanto. Obviamente estamos ponendo a parte Cristo, obviamente, né? Pero não há. E que este homem, delante de todo esto, pueda ter uma atitude de adoração a Deus. Ele entendeu que todo lo que Deus estava fazendo em sua vida se tratava do lugar de adoração que ocupava Deus em sua vida, e Job, por uma atitude de muito valor, por uma atitude de muito amor, por uma atitude de muita esperança, por uma atitude de saber quem Deus é. Porque quando estamos no pior momento de nossa vida, lo que nos mantém com esperança, lo que nos mantém vivos, lo que nos mantém despiertos delante de Deus, é saber quem é Deus e quem somos nós. Deus é nosso Padre, nós somos hijos de Deus, e damos um forte aplauso ao Senhor Jesucristo. E nesta manhã seguiremos em uma próxima oportunidade. Que Deus les bendiga muito. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Bendecimos tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias al nombre del Señor. Amén.